बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी पटिशन्स लगी हुई थी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अंदर, और उन पटिशन्स का खुलासा अगर मैं आपको भी बताऊँ तो वो ये था कि 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए थे और एक मुश्किल सूरत हाल से रास्ता निकाला था, और तमाम पार्टीज़ ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ ने उसके अंदर अपनी लचक का मुजाहरा किया, कोशिश की कि कोर्ट जो रास्ता निकालना चाहता है उसमें मुआवनत करे। और एक शख्स जो कोर्ट ऑलरेडी फ़ैसला कर चुका था, अपना फ़ैसला सुना चुका था कि वो कभी भी वज़ीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं था, यानी हमज़ा शहबाज पहले दिन से गैर कानूनी वज़ीर आला थे, उसको हमने मान लिया कि अच्छा जी अब अगले 2 हफ्ते तक जो है, जब तक ये इलेक्शन नहीं होता, वो वज़ीर आला का दफ्तर में तो बैठ सके, लेकिन उनकी हैसियत जो है वो एक निगरां वज़ीर आला से ज़्यादा नहीं होनी थी। और रोज़मर्रा के मामलात जो चलाने चाहिए, जिनकी ज़रूरत होती है रियासत को, उनके लिए उनको वहाँ पर रखा गया था। और वाज़े और तफसील से हिदायत जारी की थी सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी तरीके से भी इलेक्शन के मामलात पर इंतज़ामी तौर पर असरअंदाज नहीं होना है, या बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी तरीके से भी असरअंदाज नहीं होना है। अब हो ये रहा है कि वो जिस दिन से ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की आई है, जिस दिन से ये अहकामात आए हैं, तो इस जजमेंट की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जो इलेक्शन के कवानीन हैं उनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, और ये तमाम इनफरादी तौर के ऊपर एप्लीकेशंस पटिशन्स तो फाइल होती हैं, और दर्जनों की तादाद में ये फ़ाइल हो चुकी हैं हमारे 20 के 20 हलकों में जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन हमने डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के पास आके ये पटिशन फाइल की थी कि ये मामला इनफरादी नौयत का नहीं है, ये मामला एक इज्तिमाई नौयत का मामला है, और एक इज्तिमाई तौर पर एक मरकज़ी कंट्रोल के ज़रिए इलेक्शन कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की तौहीन की जा रही है। इसके अंदर तमाम जो एप्लीकेशन तफसील के साथ सबूत साथ लगा के शवाहिद जमा करा के कि किस तरीके से DC AC के फ़ोन कॉल्स जा रहे हैं पटवारियों के पास, लंबरदारों के पास, और मैं उनकी नहीं बात कर रहा जिनको मुस्लिम लीग के सपोर्टर्स को जिस नाम से याद किया जा रहा है, मैं असली पटवारियों की बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से पुलिस पर्चे काट रही है, धमकियाँ दे रही है, अननोन नंबर से फ़ोन कॉलें आ रही हैं, ये तमाम साथ चलता रहा है। कुछ अफसरान जिनका मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ, DPO जंग, जो आपको पता है पहले ही जिनके खिलाफ हमारे MNAs ने प्रिविलेज मोशन फाइल की हुई थी, पुराना उनका एक हिस्ट्री थी, उसके बावजूद 25 मई शेड्यूल अनाउंस होने के बाद जून के महीने में, शायद 20 जून की तारीख थी, कानून के खिलाफ उनको DPO जंग लगाया गया, और उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़कर, और कुर्सी ज़ाती नहीं होती, वो रियासत की कुर्सी है, उसको बेतौकीर करके वहाँ पर उन्होंने बिठाया अता तारर को, और अपनी पूरी सारी जो पुलिस की मशीनरी है वो लाइन हाजिर करा दी। उनका एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। DCO लैया, उनकी बहुत शिकायत आई हैं। SHO चीचावतनी, DSP मुजफ्फरगढ़, और MEPCO के मुल्तान पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं, ये मैं चंद सीनियर नुमाइंदों की बात कर रहा हूँ, ये उसके अलावा और बहुत से ऐसे हैं। और मैं याद दहानी दिलाना चाहता हूँ कि ये जो काम कर रहे हैं ये कानून की भी खिलाफ वर्जी है, ये इलेक्शन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है, ये सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी है, और इनको पता होना चाहिए कि ये हुकूमत जो है ये ज़्यादा देर बचनी नहीं है, और ये तमाम गैर कानूनी काम जो ये अफसरान कर रहे हैं ये सब रिकॉर्ड के ऊपर आ रहे हैं, सबके शवाहिद जमा किए जा रहे हैं, और कानून के मुताबिक ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, कानून के मुताबिक इन सब को अपनी कीमत अदा करनी पड़ेगी गैर कानूनी काम जो ये कर रहे हैं। तो ये भी जिनके मैंने नाम लिए, उसके अलावा जो बाकी जितने भी अफसरान हैं वो ज़रा जहन के अंदर ये रखें। और ये कितनी दिन करीब आते जा रहे हैं इस हुकूमत के ख़त्म होने के, उसमें आज एक और इजाफा हो गया। फैसल मुझे नज़र नहीं आ रहे इस वक्त, लेकिन मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिर गई है पंजाब असम्बली से। जो मेंबरान हैं वो कम होते जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको पता है कि जिस तरीके से तमाम 20 हलकों से आवाज़ आ रही है, जो हवा चली हुई है, ख़ास तौर पर जहाँ जहाँ इमरान खान के जलसे होते जा रहे हैं,
وہ ایک واضح نظر آتا جا رہا ہے. تمام سرویز جو آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف واضح کامیابی حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے. دھاندلی کی یہ پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود دھاندلی چل ہی نہیں ہے, اور اسی لیے آج بڑی ہماری نظر ہوگی. اس میں کئی کیسز جو ہیں, ہاں الیکشن میں اس کا مینشن کرنا بھول گیا تھا, الیکشن جو کروانا ہے وہ ٹیچرز نے کروانا ہے, اور سی ای او ایجوکیشن پنڈی, سی ای او ایجوکیشن لاہور, یہ دوبارہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ بدلے گئے ہیں 25 مئی کے بعد. یہ بھی اس فہرست کے اندر شامل ہے. یہ بہت ساری چیزوں کے اوپر وربل تو انہوں نے کہہ دیا ہے الیکشن کمیشن نے. انہوں نے ہماری بابر اعوان صاحب ہمارا کیس پلیڈ کر رہے تھے, ان کی بات سے انہوں نے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ آرڈرز جاری کر دیں گے. لیکن یہ سب آرڈرز بھی امید ہے کہ جلد جاری ہوں گے, کیونکہ الیکشن تو اب سر پہ آ گیا, پرسوں الیکشن ہے, تو فوری طور پہ یہ آرڈرز جاری ہوں گے, اور یہ جو غیر قانونی طور پر تبادلے کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے کینسل کیے جائیں گے. اسی طریقے سے جو ووٹ ٹرانسفر ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی بالکل واضح طور پہ ہدایات انہوں نے مانا ہے اس بات کو کہ جو ووٹ 25 مئی کے بعد لسٹ کے اندر تبدیلی ہوئی ہے وہ سب خارج کیے جائیں گے. جو ووٹ اس حلقے کے اندر شناختی کارڈ میں اس کا عارضی یا مستقل پتہ نہیں ہے اس کو خارج کیا جائے گا. اسی طریقے سے زبانی طور پر کچھ ریٹرننگ آفیسرز وہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ حلقے کا باہر ہم نہیں بیٹھنے دیں گے, بالکل غیر قانونی بات کر رہے تھے. الیکشن کمیشن نے اس سے اتفاق کیا کہ یہ غیر قانونی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کی بھی ہدایات ہم جاری کر دیں گے کہ بالکل واضح ہدایات ہیں. الیکشن ایجنٹ جو ہے جو ایک ہوتا ہے حلقے کے اندر وہ حلقے سے ہونا ضروری ہے, لیکن جو پولنگ ایجنٹ انفرادی پولنگ سٹیشن میں بیٹھتے ہیں ان کا اس حلقے سے ہونا ضروری نہیں ہے. وہ بھی ہدایات جاری کر دی گئی, اور بھی اس طریقے کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گی. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ انفرادی ایکٹ 1 یا 2 نہیں ہو رہے, یہ اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے, یہ اجتماعی طور پر ہو رہا ہے. اس لیے ایکشن جو ہے اس کو روکنے کے لیے سخت ایکشن لینا پڑے گا. جس طریقے سے بابر اعوان صاحب نے بھی وہاں پر یاد دہانی کرائی کہ جس طرح ٹسکے کے بعد آپ نے پورے کے پورے افسران تبدیل کر کے رکھ دیے تھے اور باقاعدہ کنٹرول سنبھال لیا تھا. یہ واضح ہو گیا ہے کہ جب تک حمزہ بیٹھے ہوئے ہیں وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ, انہوں نے نہ آئین کو ماننا ہے, نہ قانون کو ماننا ہے, نہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو ماننا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ مکمل طور پہ ان سے اختیارات جو بھی الیکشن سے براہ راست افیکٹ کرتی ہیں, جو چیزیں جو اثر انداز ہوتی ہیں, وہ ان سے یہ اختیارات لیے جائیں, فوری طور پر واپس لیے جائیں, اور الیکشن نظر آئے کہ الیکشن جو ہو رہا ہے وہ غیر جانبدار طریقے سے ہو رہا ہے. جیتنا تو پھر بھی تحریک انصاف نے ہے, لیکن یہ قوم کے اعتماد کے لیے ضروری ہے. الیکشن کمیشن جس طریقے سے باقی ریاستی ادارے ہوتے ہیں, میں پہلے بھی بول چکا ہوں, کوئی ریاستی ادارہ جو ہے اس کی طاقت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آئین میں کیا لکھا ہوا ہے یا اس کے پاس بندوقیں کتنی ہیں. اصل طاقت ریاستی اداروں کی ہوتی ہے قوم کی محبت, ان کے اوپر یقین, ان پہ بھروسہ. تو اسی طریقے سے الیکشن کمیشن اپنے آئینی اختیارات کی وجہ سے طاقتور نہیں. الیکشن کمیشن طاقتور بنے گا جب پاکستان کے عوام ان کے لیے گواہی دیں گے اور کہیں گے ہاں واقعی میں یہ ایمانداری سے انصاف کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. اور جب پاکستان کی قوم پیچھے کھڑی ہوگی تو کوئی سیاسی پارٹی بھی پھر تنگ نہیں کر سکتی. اس لیے ہماری امید ہے کہ آج ہی جلد یہ ہم فیصلے دیکھیں گے. جو انفرادی کیسز دیے گئے ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں فیصلہ دیکھنے کو ملے گا, اور ایک بھرپور ایکشن, ایک مجموعی طور پر بھی ایکشن نظر آئے گا کہ الیکشن کمیشن ایک خاموش تماشائی نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ کی ہدایات کے مطابق جو براہ راست آئی جی, چیف سیکرٹری پنجاب, یہ بھی سب آپ دیکھ لیں, یہ آپ کے جو ماتحت افسر کر رہے ہیں, یہ جواب نہیں بنتا کہ ہم نہیں کر رہے اور وہ نیچے والا کر رہا ہے, اور اس کے پاس براہ راست ماڈل ٹاؤن سے جو ہیں یا چیف منسٹر ہاؤس سے ہدایات آتی ہیں. آپ بھی ذمہ دار ہیں اس کے, یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. سپریم کورٹ نے براہ راست کہا ہوا ہے, ہدایات جاری کی ہوئی ہیں آئی جی کو, چیف سیکرٹری کو, الیکشن کمیشن کو, اور امید ہے کہ آج سے ہم یہ اس سپریم کورٹ کے ایکشن کے اوپر عمل درآمد ہوتے ہوئے دیکھیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ آج بھی نہیں ہوتا تو پھر یہی ہم اپیل کریں گے کہ پھر سپریم کورٹ جو ہے اپنے فیصلوں کے اوپر خود عمل درآمد کرانے کے لیے اختیار بھی رکھتی ہے. کسی طاقت کو ان ایڈ آف سپریم کورٹ کے ججمنٹ کی انفورسمنٹ وہ طلب بھی کر سکتے ہیں, اور بھرپور طریقے سے یہ ایکشن لیے جائیں گے. الیکشن ہونے سے پہلے لیے جائیں گے, 17 تاریخ صبح ڈبے کھلنے سے پہلے لیے جائیں گے, ورنہ یہ نہ ہو کہ اس دن جو ہے ہمیں لوگوں میں اشتعال نظر آئے,
गलत इलेक्शन होता हुआ नजर आए और खामखाई में कोई परेशानी पैदा हो अवाम के लिए भी और पूरी मुनहसर कौम भी हमारे लिए कोई मजीद पहले का पिछले 3 महीने में कम मुश्किलात नहीं पड़ी इस कौम के ऊपर। वो कल उन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया, उन्होंने कहा कि 99 रुपए मैं तुम्हारी जेब से निकालता हूँ और फिर इलेक्शन से 2 दिन पहले मैं 18 रुपए वापस तुम्हारी जेब में डालता हूँ, 80 रुपए तुम्हारे मेरे पास अभी भी हैं। शहबाज शरीफ के पास 80 रुपए फी लीटर अवाम का भी ये रखा हुआ है और वो कह रहे हैं मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है। और ये भी सबको आगे पता है कि अगर आलमी मंडी में और कीमतें मजीद कम ना हुई, जो पहले $20 से $22 कम हो चुकी हैं, तो इन्होंने फिर आगे जाके बढ़ा देना, ये भी सबको पता है। ये सिर्फ इलेक्शन के लिए ड्रामेबाजी है। तो इसलिए पहले ही हुकूमत के ऊपर तो भरोसा है किसी को कोई नहीं। कोशिश ये है, उम्मीद ये है, ख्वाहिश ये है हमारी और कौम की ज़रूरत ये है कि रियासती इदारे जो हैं वो नज़र आएँ कि वो इंसाफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुरुस्त अच्छा सवाल है जी आपका कि एक तो वो हैं जो हुकूमत के कहने पर, दबाव पर या उनको खुश करने के लिए गैर कानूनी अहकामात के ऊपर अमल कर रहे हैं, वो भी मसला है। और दूसरे जो दूसरों के ऊपर जो नहीं कर रहे, ये चले मैं उसका नाम नहीं लेता, ये एक अभी मैंने आपको बहुत सारी तब्दीलियां बताई थी, उसमें से एक तब्दीली की इसलिए गई है कि दबाव डालने की कोशिश की जा रही थी, वो मान नहीं रहे थे अफसर, तो उनको गैर कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लॉज की खिलाफ वर्जी करते हुए तब्दील कर दिया गया। तो ये तमाम लोग जो प्रेशर ले रहे हैं उनके लिए भी कि आप आइन के भी साथ खड़े हैं, कानून के साथ खड़े हैं, आप तारीख के भी दायरे के साथ खड़े हुए हैं। ये निज़ाम जो है ये सबको गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये चलेगा नहीं आगा। आप फिक्र ना करें, फिक्र सिर्फ उनको करनी चाहिए जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जमहूरियत का मुस्तकबिल, जमहूरियत उस वक़्त मजबूत होती है जब पाकिस्तान के अवाम को नज़र आए कि जिनको उन्होंने मुंतखब किया था वो फैसले कर रहे हैं, अवाम की बेहतरी को देखकर फैसले कर रहे हैं, वो ये फैसले करने में आज़ाद हैं, उनके काम के अंदर ना अंदरूनी ना बैरूनी कोई मुदाखलत हो रही है। इलेक्शन जो हो रहे हैं वो बुनियाद बनते हैं उस निज़ाम की, वो साफ और शफाफ हो रहे हैं। ये सब कुछ होगा तो जमहूरियत जो है मजबूत होगी। जो पिछले 3 महीने से हो रहा है उसमें जमहूरियत की जड़ें काटने के अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा।